नमस्कार, आप देख रहे हैं नैतिक भारत न्यूज, वो मंच जहां जनहित, सच्चाई और सवालों को सबसे पहले जगह मिलती है। मैं हूं साक्षी और अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ। विधायक विजय भाई पटेल और शिक्षा विभाग के प्रयासों से आश्रित परिवार को 14 लाख रुपए की सहायता। डांग जिले के सुबीर तालुका की सरकारी माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा सहायक के रूप में कार्यरत स्वर्गीय सैम भाई इरजी भाई वसावा के निधन के बाद उनके आश्रित परिवार को राज्य सरकार की एक मुफ्त वित्तीय सहायता योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय आवास द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्वर्गीय सैम भाई वसावा का 15 दिसंबर 2025 को सेवा के दौरान दुखद निधन हो गया था। वे 4 जुलाई 2025 को शिक्षा सहायक के रूप में नियुक्त हुए थे और मात्र 5 माह 11 दिन की सेवा दे पाए थे। समान प्रशासन के विभाग के विभिन्न शासन निर्णयों तथा आयुक्त श्री विद्यालय कार्यालय गांधीनगर की स्वीकृति के आधार पर स्वर्गीय सैम भाई वसावा की आश्रित माता श्रीमती चंपाबेन इरजी भाई वसावा को 1,40,000 रुपए समान प्रशासन विभाग के विभिन्न शासन निर्णयों तथा आयुक्त श्री विद्यालय कार्यालय गांधीनगर की स्वीकृति के आधार पर स्वर्गीय सैम भाई वसावा की आश्रित माता श्रीमती चंपाबेन इरजी भाई वसावा को 14 लाख की एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी गई। इस सहायता दिलाने के लिए गुजरात विधानसभा के उप मुख्य सचेतक एवं डांग के विधायक विजय भाई पटेल तथा जिला शिक्षा अधिकारी जिग्नेश भाई त्रिवेदी के प्रयासों से अल्प समय में आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण की गई, जिसके परिणाम स्वरूप आश्रित परिवार को समय पर आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकी। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार सहायता राशि सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद से प्रदान की जाएगी। आर्थिक संकट की इस घड़ी में मिली यह सहायता परिवार के लिए महत्वपूर्ण सहारा और राहत साबित होगी। शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन की त्वरित कार्रवाई के कारण सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ जरूरतमंद परिवार तक समय पर पहुंच सका है। डांग से खास रिपोर्टर भावेश पटेल। जी नमस्कार। અમારે આમ એક ખેદ સાથે કહેવું પડે કે અમારા ડાંગ જિલ્લામાં સુબીર માધ્યમિક શાળા છે, એમાં સોહમભાઈ વસાવા અમારા શિક્ષક હતા, શિક્ષણ સહાયક તરીકે લાગ્યા હતા અને માત્ર 6-1 મહિનાની એમને નોકરી કરી અને એમને થોડુંક રોગચાળામાં આવી સપડાઈ ગયા અને એમનું અવસાન થયું હતું। એટલે ખૂબ દુઃખની વાત હતી। પણ ત્વરિત ગતિથી અમારી જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી કચેરી ડાંગ ત્યાંની શાળા એ પ્રોસેસ કરી અને જે કર્મચારીને મળનાર લાભો છે, પહેલાં શરૂઆતમાં જે રકમ ઓછી હતી 6 લાખ 8 લાખ ને અત્યારે છેલ્લે 14 લાખ રૂપિયા છે, એ ચાલુ અવસાને ચાલુ નોકરીએ કોઈ અવસાન પામે અને જે ફિક્સ પગારના કર્મચારી છે તો એના માટે 14 લાખની યોજના છે। એના માટે ખૂબ ત્વરિત કક્ષાએ અમે ફાઇલિંગનું કામ કર્યું અને ફાઇલ છે તૈયાર કરીને ગાંધીનગર મોકલાવી અને ડાંગના માન્ય ધારાસભ્ય અને નાયબ મુખ્ય દંડક શ્રી વિજયભાઈ પણ આમાં સપોર્ટ કર્યો। એમને પણ ગાંધીનગર એમના દ્વારા પ્રયાસ કર્યા અને આ પ્રયાસના ભાગરૂપે આજે માત્ર અમે 1.5-2 મહિનાના ગાળામાં જ એમના પરિવારજનો આજે આવ્યા હતા અને આજે જ તે અમે એમનું બિલ છે એ તેજરીમાં જમા કરાવી દીધું છે। એટલે 2 દિવસમાં એમના ખાતામાં 14 લાખ રૂપિયા છે એ આવી જશે। આમ તો એમણે વ્યક્તિ ખોયો છે, વ્યક્તિનું કંઈ ભરપાઈ થઈ શકતી નથી, પણ આ રકમથી એમનો પરિવારનો જે એક ટેકો હતો, મુખ્ય કમાનાર વ્યક્તિ હતો, એનાથી થોડોક એમને સપોર્ટ થાય, ટેકો થાય, આવી એક સરકારની ઉમદા ભાવના છે અને એના માટે એક આ સરસ પુણ્યનું કામ થયું છે, એનો અમને ખૂબ સંતોષ છે।